Oh, 5 medali emas tuh di PON. PON Kaltim sama PON Riau. 2 kali saya sabu bersih. Tidak mudah down gitu, jadi tidak ingin mudah mengalah, selalu pinginnya menang. Sampai detik ini pun belum ada pemain penerusnya atau junior yang bisa mengalahkan prestasinya. Terus dia berkembang sehingga dia jadi legendnya sekarang. The game of bowling is known existed since ancient Egypt, approximately 5,000 years ago. In the early 20th century, Sir Flinders Petrie, a British anthropologist, found several objects which looked like bowling equipment in the grave of a young man. However, German historian William Pehly said that bowling became known in his country in 300 AD. Then in 1336, there was some evidence that bowling had become a culture in England. But it was finally banned by King Edward III because he wanted his country to focus on archery. Bowling entered Asian around 1960. Meanwhile, Indonesian people began to know bowling in 1970. The Minister of Tourism, Post and Telecommunication of the Republic of Indonesia at that time, Mr. Ahmad Tahir, introduced bowling to the public in 1983. Now, bowling has become a popular game and sport in Indonesia. For bowling fans in Indonesia, will know this figure well, Rian Leonard Lalisang, a bowling legend in Indonesia who is still actively playing bowling. Saya mengenal bowling itu dari tahun, boleh dibilang tahun 89 kali ya, karena diperkenalkan dari orang tua. Orang tua saya itu kebetulan hobinya bowling dulu di Balikpapan. Jadi dari kecil emang saya udah dibawa ke bowling terus. Jadi saya baru main bowling tuh umur 9 tahun. It started with Rian's parents' love of bowling. This habit spread to their children. Karena waktu itu orang tua kerjanya di perusahaan minyak, dan di dalam kompleks itu perumahan ada bowling centernya, 6 lintasan kalau nggak salah ya. Jadi kita main, jadi habis sekolah olahraga dulu yang lain, les mungkin renang, malamnya main bowling. Selalu gitu tiap hari. At that time, Rian's parents could see that Rian had potential in bowling, and he was not doing it just as hobby. Motivasi pada saat itu enak ya, saingannya dikit. Jadi belum ada saingan waktu itu di Balikpapan. Jadi saya udah coba olahraga lain, renang, basket, tenis, saingannya banyak. Jadi bowling sedikit dan lebih gampang juara lah. With a limited scope in Balikpapan, Rian began to show his achievement. Di kompetisi juniornya waktu di Balikpapan, sampai saya umur 12-13 saya udah tanding lawan orang dewasa di sana. At the age of 12, Rian was able to defeat other bowlers who were much older than him and achieved the open grade for his bowling level. Wah, senang ya. Kalau di sana kan istilahnya kita di bowling ini kan ada tingkatannya dari grade B, grade A, naik lagi ke O, open. Nah, pada saat itu saya udah open yang di Balikpapan. Udah open, otomatis kan itu turnamen hadiahnya selalu paling tinggi di antara yang lain kan. Udah tingkat tertingginya, otomatis mengenang lawan yang jago itu pasti udah seneng, happy. Belum lagi anak umur segitu dapat uang berapa ratus ribu juga udah seneng. The most famous bowling score is 10-pin bowling. A bowler will play a game, and a game consists of 10 frames. Each frame gives the bowler 2 times opportunities to knock over 10 pins. Strike is the term used when the bowler knocks down 10 pin at once in the first chance. And spare is the term used when the bowler knocks down a total of 10 pins in the first and the second chances.
Rian's career in bowling was irresistible until Rian was able to represent East Kalimantan in his first national level competition. Saya main nasional itu pertama kali main PON di Jakarta tahun 94. Jadi 14 tahun saya udah masuk mewakili Kaltim main di PON di Jakarta. Nah itu PON pertama saya, itu dapatnya 1 perunggu di perorangan. Not only Rian, bowling has become a sport that all members of his family have taken up seriously. Dari bapak saya, ibu saya juga peraih medali emas tim trio untuk Kaltim PON Jakarta yang waktu itu saya main. Terus kakak saya yang cowok main SEA Games, tapi kakak saya yang cewek enggak. Cuma main-main biasa aja, cuma main junior nasional. Albert is Rian's oldest brother. He sees Rian as a person who focuses on the target which he wants to achieve. Yaitu saya lihat tekad kuat, kemudian benar-benar fokus di olahraga bowling ini. Jadi kan dia ada studi, dia lebih fokus ke persiapan pertandingan yang tentu saja memakan waktu yang cukup panjang ya untuk TC dan lain sebagainya. Albert admits that technically bowling is the same from one athlete to another. But Rian had a strong will to become a winner since childhood. Mungkin kalau di teknik, kemudian taktikal, saya rasa sama ya dengan yang lain. Mungkin saya lihat dari tekad ya, ingin menang, ingin selalu menang. Jadi tekad untuk menangnya kuat, nggak mudah down gitu. Jadi tidak ingin mudah mengalah, selalu inginnya menang. Support from parents was also very important because it was different from now. At the time, the cost of competing in bowling tournament was paid by the athlete. Sekarang sih otomatis pasti lebih baik ya dibanding dulu ya. Karena dulu apa-apa harus berusaha sendiri. Kalau sekarang mungkin lebih udah ada perhatian lah ya, gitu, dari pengurus atau gimana pun itu. Tapi kalau dulu ya apa-apa semua sendiri, orang tua biayain saya ke luar negeri segala macam, itu udah emang banyakkan pengeluaran daripada pendapatan pada saat itu ya. Tapi akhirnya kan semua ya sampai jadi seperti sekarang itu lama-lama terbayarkan gitu. After representing East Kalimantan in 1994 National Sports Week in Jakarta, Rian's name began to be considered by national trainer at that time. So, in the next year, Rian was called to join national training in Jakarta. Saya tahun 95 saya masuk pelatnas, tapi saya nggak pelatnas SEA Games untuk Thailand. Tapi saya nggak kepilih pada saat itu. Jadi saya masih bolak-balik ke Balikpapan ya kan. Jadi 97 saya kepanggil lagi main pelatnas di Jakarta, SEA Games Jakarta. Nah di situ saya terpilih. Makanya orang tua berpikiran daripada saya bolak-balik, mendingan udah stay di sini, sekolah pindah juga ke sini. Dan orang tua ya mengikuti lah. And in 1997, Rian's parents decided to move to Jakarta as a full support action for Rian's career and his siblings. Oh, otomatis kan banyak kita turnamen kan banyak kan yang diadakan terutama Kejurtinas ya. Kejuaraan tingkat nasional tuh banyak kan di Jakarta. Otomatis kan turnamennya lebih banyak lagi. Jadi otomatis ya kita jam terbangnya lebih banyak lagi untuk bertanding. After living in Jakarta, Rian began to adapt with the rhythm of the game and more competitive opponents. At that time, Rian's father took him to Mr. David Sitorus, a professional bowler athlete who won many tournaments. He asked Mr. David to train Rian.
Nah, jadi kalau pertama kali saya kenal Ryan, pada saat itu dia dari Kalimantan Timur. Dari Kaltim dia datang ke sini hanya untuk SMA. Nah, dia datang ke sini SMA. Nah, terus orang tuanya datang bicara karena kenalnya, oh oke, David Sitorus salah satu pemain terbaik pada saat itu. Orang tuanya datang ke saya dan bicara, bisa nggak didampingin Ryan? Saya bilang saya masih pemain, saya bukan pelatih. Bisa nggak dampingin dia kalau lagi latihan bareng? Nah, saya mulai disitulah saya mendekatin Ryan dekatin saya dan kita latihan bersama. At the time, Mr. David saw Ryan, who was still high school student, did not have much knowledge about bowling. Jadi dia pertama kali sebenarnya, wah dia cuma tahu melempar, main, tapi dia memang berambisi. Dia orang berambisi, dia pengen main jadi pemain bagus dan pekerja keras. Nah itu kelebihan Ryan, dia tuh pekerja keras dan dia nggak gampang menyerah. Seeing Ryan's strong determination to practice bowling, David gave him advices based on what he had learned. Karena kita latihan bersama, saya langsung bisa lihat ada kesenjangan kan. Nah di situ saya mulai ngajarin apa yang saya tahu pada saat itu. Awalnya itu, sebelum saya jadi pelatih dan mendalami ilmu kepelatihan. And years later, David finally became Ryan's coach and witnessed the birth of an Indonesian bowling legend. Saya sebagai pelatihnya main juga dengan dia. Nah, kemudian dia berkompetisi sama saya, terus dia berkembang sehingga dia jadi legendnya sekarang. One thing which differentiates Ryan from another athletes, so that Ryan becomes a figure who is consistent in his achievements. Yang saya anggap dia spesial itu adalah dia nggak gampang menyerah. Jadi kalau satu kali dia kalah, dia akan penasaran, dia lihat apa kesalahan saya, kekurangan saya di mana. Coba tolong saya dikasih tahu apa-apa yang harus saya tambahin. Nah, dia adalah model orang pekerja keras. In his career as a bowling athlete, Ryan set a domestic record that has not been broken by any bowler in Indonesia. He set this record at 2008 East Kalimantan National Sports Week and 2012 Riau National Sports Week. Oh, 5 medali emas tuh di PON. Jadi PON kita ada 5 nomor, single putra, double putra, sama trio putra, sama lagi all event perorangan sama master perorangan. Nah, itu waktu itu saya sapu bersih yang di PON Kaltim sama PON Riau. 2 kali saya sapu bersih. In bowling, the highest score which can be achieved in one game is 300, or usually called perfect game. The way to calculate the bowling score is every strike is counted 10 points plus the number of pin which is knocked over in the player's next 2 turns. And the bowling ball that goes into the ditch does not count even though it hits the pin. Of all his achievements in international level, which ones is the most memorable for Ryan? Berkesan untuk saya otomatis tuh di Asian Games Doha. Karena itu saya dapat medali emas di perorangan dan pada saat itu saya juga emas pertama untuk kontingen Indonesia yang akhirnya hanya 2 emas kalau nggak salah. Pada saat itu Indonesia di Asian Games Qatar cuma ada 2 emas dapatnya. Saya dan terakhir ditutup dengan Taufik Hidayat. Jadi cuma kita berdua yang dapat 2. With a series of Ryan's achievements at international level, according to Ryan, he never won the first place of Indonesia Open, an international level competition held in Indonesia. Saya belum pernah menjuari Indonesia Open, terus terang. Saya mentok nomor 2 Indonesia Open. Jadi, tapi kalau di luar, saya ada berapa turnamen saya menang di luar. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin saya gregetnya beda ya. Saya ngerasa gregetnya beda. According to Ryan, because Indonesia was the host and he felt being pushed to win, it made him play it not as expected. Mungkin juga itu faktor nervous mungkin menentukan karena kan semua orang tahu kita harus menang ya. Karena di luar menang otomatis di dalam negeri pasti bisa menang.
Tapi saya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Tapi kalau di luar negeri udah menang di Qatar udah pernah, di Kuwait udah pernah gitu, di luar-luar udah pernah. Tapi di sini belum pernah. Internationally, Rian's name is well known as a bowler from Indonesia who has won many achievements. Dan saya boleh dibilang ya, kalau ditanya orang ke luar negeri, semua orang tahu nama saya gitu loh. Jadi menurut saya, kalau nggak bukan bowling, saya juga mungkin nggak dikenal orang ya. Sampai ke turnamen kemana aja, semua orang tahu Ryan Lalisa, oh itu atlet bowling Indonesia, itu udah tahu. Itu menurut saya itu kebanggaan saya. But now, unfortunately, the frequency of bowling tournaments has decreased, which has an effect to the intensity of Rian's training. Kalau saya jadwal latihan, mungkin sekarang saya lebih ini ya, lebih berkurang ya latihannya. Harusnya mungkin umur sekarang saya harus lebih sering ya, karena mungkin lebih berkurang karena satu, kita makin kesini turnamen yang dilakukan lebih jarang dibandingin dulu gitu. Jadi kita juga harus milih-milih turnamen. Kalau dulu semua turnamen dihajar, semua harus diikutin. Kalau sekarang lebih milih-milih. Not only that, Rian becomes selective in choosing tournaments, so he can be focused on winning the competition. Ya karena kita tahu kan, kita satu turnamen kita bisa fokus, nggak bisa kita semua turnamen. Karena saya berapa kali, saya habis menang di satu turnamen berikutnya saya nggak masuk final malah. Nah gitu. Jadi kan biasa ada ini, naik turunnya. Rian admits that the series of his achievements, which he has collected until now, are the form of his parents' support. Not only that, in order to reach his career as professional bowler, Rian must place education under the interest of bowling. Saya itu ketolong orang tua saya emang pol-polan ya, biayain saya. Jadi emang benar-benar anak saya ini sekolah nomor 2, bukan sekolah nomor 1 waktu itu, sekolah nomor 2. Karena menurut dia kesempatan ini tidak ada. Karena orang tua saya, bapak saya, menurut dia udah tua aja masih bisa kuliah lagi pada saat itu untuk ngambil gelar sarjana. Kalau ini kesempatan olahraga cuma sampai berapa sih batas usianya pada saat itu mikirnya. Even though Rian is not young anymore, Rian remains consistent in bowling. This is because in bowling, there is no certain age limit to become an athlete. Kalau bowling sih enggak ya, enggak ada golden age ya kalau menurut saya. Karena saya ada umur segini saya masih bisa berprestasi ya. Karena itu kan kembali ke disiplin kita latihan pada saat latihan sama boleh dibilang tekad kita ya. Karena kan saya boleh dibilang saya juga nggak mau kalah bersaing sama yang muda gitu. Karena saya ngerasa saya masih mampu, pengalaman saya banyak. Putih is Rian's professional college. She is a professional female bowler who won many competitions. Mengenal Mas Ryan udah lama sekali ya, dari pertama kali masuk timnas ya, dari tahun 9. Sebenarnya saya pernah nonton Mas Ryan ini di SEA Games pertama di Jakarta, di Pluit tahun 97. Nah waktu itu saya belum masuk timnas ya. Jadi saya datang untuk menyaksikan bagaimana pemain nasional bertanding. Nah di situ baru sempat kenalan juga. Involving in the same field makes Rian and Putih discuss more about bowling technique and strategies for facing competitors. Kalau menurut saya Ryan itu seorang legenda. Karena dia banyak sekali prestasi yang sampai detik ini pun belum ada pemain penerusnya atau junior yang bisa mengalahkan prestasinya. According to Putih, Rian has a character that not all athletes have, so that neither his teammates nor opponents can guess what is on his mind. Ryan itu orangnya cool banget ya. Jadi kalau kita perhatikan berpuluh tahun saya sama-sama timnas juga, kita nggak bisa kebaca dari reaksi raut wajahnya itu, kita tidak bisa tahu dia itu
sedang kesulitan kah atau enggak. Jadi mukanya selalu flat gitu, atau ya mukanya seperti itu aja gitu. With his long bowling career, Rian is able to prove that what he strived for indeed resulted maximum result. Dulu saya kalau pindah ke Jakarta, saya pengen ngalahin orang yang nomor 1 di Jakarta. Udah di Jakarta, lama-lama senasional. Begitu udah jadi nomor 1 nasional, pengennya ngalahin yang jago se-Asia Tenggara. Gitu. Begitu udah Asia Tenggara, ngalahin yang Asia lagi. Kita otomatis kan naik terus. So, what is Rian's next target? Target sekarang cuma 1 ya, jadi juara dunia ya. Karena saya mentok selalu nomor 2 ya. Saya prestasi saya nomor 2 dunia. Yang tahun 2019 kemarin ada turnamen di Palembang, World Cup, MF World Cup, saya nomor 2. Saya kalah sama Afrika Selatan. The Cubica AMF Bowling World Cup previously was known as the International Masters. This World Championship is an annual 10-pin bowling championship sponsored by Cubica AMF Worldwide, and it is the largest bowling event in terms of participating countries. Each country selects one male and or female bowler to represent their country through the qualification tournament. This Bowling World Cup is held in different countries around the world every year and has visited more than 40 countries. But unfortunately, in recent major events throughout Southeast Asia and Asia, bowling was not involved in those tournaments. Kalau dibilang sangat kecewa ya, kalau dari lubuk hati yang paling dalam sangat kecewa. Karena umur saya kan nggak mungkin mundur, umur kan bertambah. Karena saya menganggap saya masih mampu, tapi kalau tidak dipertandingkan saya harus menunggu 2 tahun, 4 tahun lagi. Dan itu kan kita nggak tahu ya, apa ke depannya gimana gitu. Does Rian ever get bored of bowling? Oh jenuh pasti, itu udah pasti makanan ya. Jenuh, tapi kan kembali lagi ke kita ya, karena saya udah berprofesi ini boleh dibilang udah bukan semi profesional, udah profesional. Karena kita juara di sini, boleh dibilang ini pendapatan kita sehari-hari lah. Jadi kembali lagi itu ke kita. How long will Rian play bowling? Oh sampai saya nggak kepilih ya, atau gimana ya, atau sampai saya nggak bisa main ya. Selama saya sih nganggap saya masih berprestasi, saya masih bisa ya gitu. What is the meaning of bowling for Rian? Arti bowling, tanpa bowling saya bukan siapa-siapa. Itu intinya udah, berarti segalanya untuk saya bowling. Jadi mungkin boleh dibilang sekarang masih di Indonesia sendiri ini orang hanya mengenal namanya aja Ryan Lalisang. Tapi banyak kan orang nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi segitulah bowling untuk saya, karena nama saya udah besar di Indonesia ini ya dari bowling. Rian Leonard Lalisang started his career as a professional bowling athlete from a hobby of his family. His excellent potential made his parents decided to fully support him in becoming a professional bowler. Starting his career from regional competitions, Rian did all tournaments with a real determination and never giving up to prove that his parents' sacrifices was not useless. Step by step, Rian's career continued to rise until he becomes a legendary athlete, Indonesia's pride in the world of international bowling.